Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette séance. Et on va voir une notion de la conjugaison, le conditionnel présent اللي موجودة في الصفحة 120 121. غادي نجاوبوا على هاد لي زيكزيرسيس كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات. سيل فو بلي بارطاجي لا فيديو اللي عجبكم، اشتركوا وفعلوا الجرس لأن عدد كبير كيتابعنا ولكن ما مشتركينش. سيل فو بلي اشتركوا، فعلوا الجرس، كتبوا كومونتير، ديروا لايك. Alors, commençons d'abord par une lecture de ces phrases ici dans la rubrique J'observe et je découvre. S'il se couvrait plus souvent, il tomberait moins malade. Pourriez-vous stériliser ces biberons? J'ai entendu dire que vous enleveriez demain votre plâtre. Pourrais-je vous aider? لو كان كيلبس مزيان كان غادي يمرض غير شي شويه قل من داك الشيء اللي هو كيمرض دابا. Pourriez-vous stériliser ces biberons؟ يعني عافاك واش يمكن تعقم هاد الرضاعات؟ سمعت كيقولوا باللي غدا غادي تحيد لو بلاطر القبص، سيتادير يعني هاد السيد مهرس. فوالا. Pourrais-je vous aider؟ واش يمكن لي نساعدك؟ La première question, dans l'infinitif de ce verbe en couleur. Des verbes en couleur. Les huma, tomberait, pourriez, enlèveriez, pourrait. إذا غادي نكتبهم في واحد الجدول ونحدوا لهم l'infinitif ديالهم. ولكن بلاتي. عندنا في la deuxième question, indique le groupe de chacun. هنايا à quelle personne sont-ils conjugués؟ نحدوا la personne ديالهم فين هو conjugué. Quelles sont les terminaisons? غادي نجمعوا كلهم هاد les questions 1, 2, 3 et 4 dans le même tableau. Alors voilà les verbes هما هادو. Le premier verbe l'infinitif ديالو tomber, pourriez le verbe pouvoir, enlèveriez enlever, pourrait c'est le verbe pouvoir. نحدوا les groupes ديالهم. عندنا هذا وهذا راهم واضحين ساهلين. C'est le premier groupe. بالنسبة ل pouvoir حتى هو واضح جدا. C'est un verbe du troisième groupe. Alors, et pour la personne, رجعوا les phrases اللي عندنا. Il tomberait, il. Pourriez-vous, vous. J'ai entendu dire que vous enlèveriez, عندنا هنا vous. Pourrais-je, هي je. Alors, كلهم les personnes راهم واضحين ومكتوبين dans les phrases. Voilà, c'est très facile. Il, vous, je. Et maintenant, on va essayer de déterminer les terminaisons. Les terminaisons de ces verbes sont AIT, IEZ, IEZ, AIS. هادو كيفكرونا فواحد un temps de l'indicatif que nous avons déjà vu. هو اللي مطلوب منا نحدوه dans la cinquième question. Quel temps de l'indicatif possède les mêmes terminaisons? هاد لو طون دو لانديكاتيف شنو هو اللي عنده لي ميم تيرمينيزون بحال هادشي اللي شفنا. واضح. سي لامبارفي. سي لامبارفي. Dans la rubrique je retiens عندنا on emploie le conditionnel présent 4 ديال الحالات. Pour exprimer un fait qui dépend d'une condition باش نقولوا بان هذا الفعل باش نعبروا على ان واحد الفعل متعلق بواحد الشروط وحده اخرى بحال هذيك لافراز الاولى اللي قلنا فيها s'il se couvrait plus souvent يعني وضعنا واحد الشرط اللي هو لو كان هذا السيد كيلبس حوايجو مزيان وديما ما كانش غادي يتعرض للامراض. سي بيان. alors pour demander quelque chose poliment باش نطلبوا شي حاجه بكل ادب باغ اكزومبل بحال هذيك ديال pourrais-je vous aider واش يمكن لي نعاونك بحال pourriez-vous stériliser ces biberons بحال كاع ملي كتمشي مثلا غير الحانوت وتقول له je voudrais un kilo de banane. تبغي تطلب شي حاجه في الشارع تقول s'il vous plaît pourriez-vous m'indiquer où se trouve la salle de sport واش يمكن توريني فين كاينه la salle de sport. Quand on exprime un souhait إلا بغينا نعبروا على واحد الامل واحد الامنيه par exemple on dit j'aimerais bien avoir de bonnes notes
أنا كنتمنى نحصل على شي نقاط زوينة. J'aimerais bien faire un voyage en Italie. باغي نسافر للطاليان، يتمنى يسافر للطاليان. Par exemple. Ou bien, quand on n'est pas certain de quelque chose، أو إلا كنا ما متأكدينش من شي حاجة، غير داك الشيء كنقولوا احتمال، وقيلة تكون وقيلة ما تكونش. On a entendu dire que tu sortirais demain de la clinique. سمعت راه كيقولوا غادي تخرج غدا من الكلينيك. بون إذا ما مأكد شيء. Voilà, maintenant on va voir comment former le conditionnel présent. عندنا جوج الحوايج. Alors, à partir du radical du futur auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. شفنا هذوك في الاول بان لا terminaison ديال هذا le conditionnel présent راهم هما les terminaisons de l'imparfait. mais واش لو راديكال ما كيوقع فيه والو، ما شفناش بلي راه كيشبه لشي حاجه اخرى. الوغ عندنا لو راديكال دو فيتور وكنزيدوا له لي terminaisons de l'imparfait. les verbes du deuxième et du premier groupe راهم هما ce sont des verbes réguliers. la conjugaison ديالهم في هذا le conditionnel présent c'est très très facile. mais pour la conjugaison des verbes de troisième groupe وعلى حسب كل verbe. الوغ غادي نشوفوا حاجه اخرى مهمه جدا هي اللي كاينه في الاخر ديال هذا الليفر. غادي تشوفوا عندكم الصفحه 196 و 197 عندكم هنايا لو كونديسيونيل وعندنا لو كونديسيونيل بريزون. لو فيرب اتر هو هذا، راه شوفوا سوغي راه لو راديكال ديال لو فيتور. جوغي لو راديكال دو فيتور وزدنا له هنايا لي تيرمينيزون دو لامبارفي. عندنا لو فيرب دونسي، لو فيرب انفويي، لو فيرب مونجي، دوطخ فيرب هنايا في الصفحه الاخرى. داكور فوالا ايسي دوطخ فيرب dans la page 197. voilà حتى في الصفحة 198 كاينين دوطخ فيرب، والصفحة 199 كذلك. إذا بالنسبة لك أنت إلا حفظت هادو كن على يقين بأن ما غاديش يكون عندك مشكل في لو كونديسيونيل. Et bien dans les exercices, ou bien l'exercice, je m'entraîne, la sixième question, on entoure les verbes conjugués au conditionnel présent. Très bien, غادي ندوروا على les verbes qui sont conjugués au conditionnel présent. Si on voulait, on pourrait combattre cette maladie. إلا كانت عندنا الإرادة غادي نقدروا نواجهوا هذا المرض. Ah oui, le verbe, le voilà. Si on t'encourageait, tu réussirais à faire ton sport régulièrement. Voilà le verbe qui est au conditionnel. Voudriez-vous m'acheter ce médicament? عافاك واش يمكن تشري لي هذا الدواء. Voilà le verbe au conditionnel. Sixième question, conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel. عندنا ici quelques phrases où عندنا des verbes qui ne sont pas conjugués et qu'on doit conjuguer dans le conditionnel. Si tu le voulais, nous, le verbe réaliser, la fiche d'un menu équilibré. إلا بغيت ولا إلا جا على خاطرك راه يمكن نصاوبوا واحد لافيش ديال ان مونو équilibré، واحد الوجبه متوازنه. On va dire nous réaliserions. B. Acceptais-tu d'emmener ton ami à l'infirmerie de l'école؟ واش تقبل، واش انت قابل تدي صاحبك ترافق صاحبك للمصحة المدرسية ديال المدرسة. Accepterais-tu? Si j'étais à ta place، لو كان كنت انا بلاصتك، جي réfléchir، le verbe réfléchir à deux fois. غادي نفكر ونعاود نفكر عاد ندير الخطوة. J'y réfléchirai. Devant l'hôpital, vous ne، le verbe devoir، pas klaxonner. قدام السبيطار ما يمكنلكش تكلاكسوني، مي هادشي كيطلبها منه جونتيمون، بوليمون. Conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel. Si l'état de ma santé s'améliorait، لو أن صحتي تحسنت، nous
partirions. Nous partirions. Si tu étais attentif, tu es le verbe comprendre que cet accident était évitable. لو كان كنت شوية رد البال حذر كنت غتفهم بأن هذه الحادثة هذه كان ممكن تجنبها. Tu comprendrais. Si je pouvais faire du sport, لو كان بإمكاني ندير الرياضة je choisirais la natation. هذا شي واحد عنده شي مانع اللي ما كيخليهش يدير الرياضة داكشي علاش قال هكا. هذا هو الشرط. Je choisirais la natation. Je choisirais la natation كان غادي يخير السباحة. Si vous suiviez les conseils de la diététicienne يعني هي الأخصائية في الحمية الغذائية يعني الريجيم vous perdre du poids facilement غادي تنقص الوزن ديالك بكل سهولة. Vous perdriez du poids facilement. نهاية هذه الحصة كنتمنى لكم الاستفادة صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. قراو مزيان اجتهدوا مزيان. Au revoir.